মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ কাৰণে লৈ অনা হৈছে ক্লাছ 7ৰ হিন্দী পেপাৰখনৰ পাঠ নম্বৰ 3 এক তেজস্বী और দয়াৱান বালক। এই পাঠটোৰ অসমীয়া অনুবাদ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আদিৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাবা আৰু পাঠটো বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিবা দেই। এতিয়া আহাচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ। তোমালোকে ভালকৈ মন দি ভিডিঅ'টো চাবা। এতিয়া চোৱা, বীৰেশ্বৰ এক সাহসী বালক था। তো বীৰেশ্বৰ কি আছিলে? এগৰাকী বহুত কি সাহসী ল'ৰা আছিলে। বীৰেশ্বৰ এক সাহসী বালক था। বীৰেশ্বৰ এগৰাকী সাহসী ল'ৰা আছিলে। उत्तरी कलकत्ता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईंग में उसका जन्म हुआ था। আৰু কি উত্তৰ সাইডৰ কলকাতাৰ এটা উকিলৰ পৰিয়ালত 12 জানুৱাৰী 1863 চনৰ 12 জানুৱাৰীত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিলে? বিশ্বনাথ দত্ত। তথা মা কা নাম ভুৱনেশ্বৰী দেৱী था। আৰু তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিলে ভুৱনেশ্বৰী দেৱী। দেউতাকৰ নাম আছিলে বিশ্বনাথ দত্ত আৰু মাকৰ নাম আছিলে ভুৱনেশ্বৰী দেৱী। लोग प्यार से उसे बिले नाम से भी पुकारते थे। আৰু মৰমতে মানুহে তেওঁক কি বুলি মাতিছিলে? বিলে বুলি মাতিছিলে। एक दिन की बात है, এদিনাখনৰ কথা। বীৰেশ্বৰ एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। আৰু বীৰেশ্বৰে এদিনাখন কি এখন মেলা চাই পিনে মেলা চোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ লগত মানে ঘূৰি আহি আছিলে মেলা চাই পিনে। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। আৰু হঠাতে কি হ'ল? হঠাতে এখন ঘোড়া গাড়ী বহুত জোৰেৰে মানে তীব্ৰ গতিত আহি আছিলে আৰু কি আছিলে তাৰ পৰা মানে এটা বাচ্চা সৰু ল'ৰা গাড়ীখনৰ তলতে পৰি গ'ল। सभी देखते ही रह गई। আৰু সকলোৱে চাইয়ে ৰৈ গ'ল, চাই থাকিলে। বীৰেশ্বৰ ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। আৰু বীৰেশ্বৰে একদম নিজৰ সাহসৰ পৰিচয় দি বহুত আনন্দত কি কৰিলে? সেই বাচ্চাটোক, সেই ল'ৰাটো সৰু কেঁচুৱাটোক কি কৰিলে? গাড়ীৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। সভিনে उसकी प्रशंसा की। আৰু চবে আটায়ে কি কৰিলে? তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিলে। এতিয়া নেক্সট দফাটোত আহা। बालक बीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। আৰু সেই ল'ৰা বীৰেশ্বৰৰ মনত সদায় কি আছিলে? এটা দয়াৰ ভাৱেৰে ভৰি আছিলে, হয়নে? তেওঁ সদায় দয়াৰ ভাৱেৰে আটাইকে চাইছিলে। उसमें एक विशेष आदत थी। আৰু তেওঁৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ কি আছিলে? আদত আছিলে, হয়নে? বিশেষ ধৰণৰ এটা তেওঁৰ বিশেষ ধৰণৰ অভ্যাস আছিলে। আদত মানে আদত মানে অভ্যাস, হয়নে? তেওঁৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ অভ্যাস আছিলে কি? जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वह जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। যে যাৰ প্ৰয়োজন আছে, হয়নে? যোনবিলাক লোকৰ প্ৰয়োজন আছে, হয়নে? প্ৰয়োজনসমূহ মানে চাই পিনে কি কৰিছিলে? তেওঁৰ দেউতাকৰ নিচিনাই মানে মানুহক বহুত মূল্যৱান বস্তু দান হিচাপে দি দিছিলে। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी। আৰু কি দি দিছিলে? নিজৰ কাপোৰবিলাকো তেওঁ মানে যাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, যাৰ কাপোৰ নাছিলে, ধৰা কিবা কিবি বস্তু যাৰ নাছিলে, হয়নে? একদম দুখীয়া মানুহক কি কৰিছিলে? নিজৰ কাপোৰ পৰ্যন্ত দান হিচাপে দি দিছিলে। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। और মানে কি কেতিয়াবা কি কৰিছিলে? মাকে সেইকাৰণে তেওঁক কি কৰিছিলে? ৰুমৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি থৈছিলে। तब भी वो रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। আৰু সেই বন্ধ কোঠাৰ পৰাই কি কৰিছিলে? ৰাস্তাৰে চাই পিনে ৰাস্তাৰে যেতিয়া ভিক্ষুক লোকসকল গুচি যাব তেতিয়া সেই ভিক্ষুকসকলক মাতি পিনে হ'লেও কি কৰিছিলে? খিৰিকীৰে নিজৰ কাপোৰ চাপোৰ আৰু
मूल्यवान सामग्रीসমূह দি দিছিলে मजबूर होकर माँ को कमरे खोल देना पड़ता था আৰু মানে উপায় নাপায় মাকে কি কৰিব লাগিছিলে মানে মাকে সেই ৰুমটো খুলি দিব লগা হৈছিলে যিটো ৰুমত তেওঁক বন্ধ কৰি থৈছিলে বীৰেশ্বৰক दिन व दिन বীৰেশ্বৰ बड़ा होने लगा আৰু দিনক দিনে বীৰেশ্বৰ কি হ'ল ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে वह स्कूल भी जाने लगा और त्यो स्कूल तो जब धरिले माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ और माँ के स्कूलत तोर नाम राखिले कि नरेंद्रनाथ है ना ये बीरेश्वरे गई कि हल आमार नरेंद्रनाथ हल गई कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी और कोलकातार विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूलत तोर की होइसिले पढ़ा शुना होइसिले नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था और नरेंद्रनाथ की पढ़ा शुना तो बहुत तेज आसिले ना बहुत चोका आसिले दोस्तों के साथ खेल कर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था और आमार कि तेर लगरियाबिलाकर लगत बंधु बान्धवर लगत खेला धूला करी समय कटाब ते खूब भाल पाइसिले लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था और जेतियाई ते पढ़िसिले किन्तु कि करिसिले मन लगाई पढ़िसिले हने खेलार टाइमत खेलिसिले पढ़ार टाइमत पढ़िसिले धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी और लाहे लाहे पढ़ा शुनात तोर की रुचि बाढ़िब धरिले वह साहित्य दर्शन शास्त्र इतिहास आदि विषय पर गंभीर अध्ययन करने लगा और त्यो साहित्य दर्शन इतिहास आदि विषयসমূहत गभीरभावे की करिब धरिले अध्ययन करिब धरिले प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ और प्रवेशिका परीक्षा नरेंद्रनाथे की हल प्रथम विभागत पास करिले उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया और तार पिছত त्यो किछु दिনৰ কাৰণে प्रेसिडेंसी कॉलेजतो अध्ययन কৰিছিলে तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया और किछुदिन पिछते कि करिले त्यो जनरल एसेम्बली कॉलेजत कि करिले नाम भर्ती करिले आज यो कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है और एतिया आजिर समयत हे जनरल तुमार जनरल एसेम्बली कॉलेजखन कि नामेरे जनाजात स्कॉटिश चर्च कॉलेज एतिया हे कॉलेजखनक स्कॉटिश चर्च कॉलेज नामे जाना जाए कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय था रहा दर्शन शास्त्र और कॉलेजत पढ़ा समयत नरेंद्रनाथर प्रिय विषय आसिले कि दर्शन शास्त्र यूनान जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और यूनान जर्मनी आदि देशबिलाकर दर्शन शास्त्र त्यो एकदम बहल भावे अध्ययन करिसिल उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगा और त्योर मनत विभिन्न धৰণৰ प्रश्नर उदय होल इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचा और সেই प्रश्नসমূहर उत्तर विचारि त्यो कि হৈছিলে এদিনাখন दक्षिणेश्वर काली मंदिरर साधक रामकृष्ण परमहंसर काखले गल उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया और हे रामकृष्ण परमहंसर जी विचार आसिले जी सिद्धांतসমূह आसिले हे सिद्धांतসমূहत इमान प्रभावित हल जे त्यो रामकृष्ण परमहंसक निजर गुरु हिसाबे मानि लले अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद उपनिषद गीता आदि का अध्ययन किया और तोर गुरुर सान्निध्यत थाकी नरेंद्रई की करिले वेद उपनिषद गीता आदिर अध्ययन करिले गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रत्याशित किया तो कि हल जे हे दुखिया और जार घर बारी नासिले हेनेकुवा लोকক माने सहाय কৰিবলৈ प्रेरणा जगाले हने प्रोत्साहित मतलब तुमार कि है उत्साहित करिले ठीक आछे
पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार के आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और देउताक विश्वनाथ दत्तर अकस्मात मृत्यु होवार फलत की हल घरर आर्थिक परिस्थिति की हो गल बेया हो गल। उस समय नरेंद्र BA पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था और तेतिया সেই সময়ত যেতিয়া দেউতাকে ঢুকাইছিলে নৰেন্দ্ৰ কি কৰিছিলে BA পাস কৰি আমাৰ কি পঢ়ি আছিলে কানুন আইনৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰি আছিলে। परिवार का दायित्व उसका नाजुक कंधों पर आ गया पड़ा और যেতিয়া দেউতাকৰ মৃত্যু হল তো পৰিয়ালৰ সমস্ত দায়িত্ব তেওঁৰ নাজুক কান্ধত আহি গল মানে তেওঁৰ হাতত আহি গল। তেওঁ এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিব লাগিব। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और সেই কাৰণে মানে ঘৰখন চাব লগা হোৱা কাৰণে নৰেন্দ্ৰই নিজৰ পঢ়া বাদ দিব লগা হল। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और तार पिछतो किन्तु नरेंद्रই নিজৰ মানে ভিতৰৰ পৰা উৎসাহ ৰাখিলে হয়নে और अपनी साधना व लगन से ज्ञान अर्जन करता रहा और নিজৰ সাধনা और নিজৰ जी মানে इच्छा है इच्छा शक्ति जरियते तेও কি কৰিব ধৰিলে ज्ञान अर्जन কৰিব ধৰিলে। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था और विश्वर माने जना शुना कोलकाता विश्वविद्यालयत तेও কি কৰিছিলে অধ্যাপক হিচাপে তেওক মানে কি কৰা হৈছিলে আমন্ত্ৰণ কৰি নিয়া হৈছিলে। लेकिन गरीब लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किन्तु तेर मेन एम तो लक्ष्यটো কি আছিল যে দুখীয়া সহায় কৰিব হয়নে লাচাৰ মানে যোন যাৰ কোনো নাই তেওঁলোকক সহায় কৰিব আৰু সেই কাৰণে তেও এই প্ৰস্তাৱ কি কৰিলে তোমাৰ মানি নললে। तार पिছত 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया और 25 बছৰ বয়সত तेও गेरुआ वस्त्र कापोर परिधान करिले। सन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुआ और सन्यास लोৱাৰ পিছত तेও स्वामी विवेकानंद नाम हिसाबे जनाजात हल। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और तार पिছত এই स्वामी विवेकानंदই কি কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰে মানে ঘূৰিলে গোটেই भारतवर्ष भ्रमण करिले। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी और এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেও ধনী মানুহখিনিৰ যি বিলাসপূৰ্ণ জীৱন আৰু দুখীয়াখিনিৰ মানে যিটো দৰিদ্ৰতা সেই সকলোখিনি তেও দেখা पाले। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा और समाजत चली थका अंधविश्वास कुसंस्कारों तेও लक्ष्य करिले। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया और এই গোটেইখিনি ঘটনাই তেওক মানে কি কৰিলে গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলালে আৰু তেও দেশত কি আধুনিক আৰু মানে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ অভাৱ যে হৈছে সেইটো তেও মানে কি কৰিব ধৰিলে प्रयोजनीयता बोध करिले हयने जे आधुनिक शिक्षा लगे जे आमार वैज्ञानिक शिक्षा लगे तार प्रयोजनीयता बोध तेও करिले। मन ही मन स्वामी जी इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे और मने मने এই स्वामी विवेकानंदই এই अंधविश्वास कुसंस्काৰৰ পৰা मुक्त এখন কি शक्तिशाली भारतर सपन देखिब धरिले। तार पिছত आमार नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था और 1893 सनत अमेरिकार शिकागो शहरत एखन विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होइसिल। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और সেই ধৰ্ম সন্মিলনখনত स्वामी जी हिंदू धर्মৰ प्रतिनिधि हिसाबे तेও भाग লৈছিলে। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्द के साथ जो ही अपना
ओजस्वी भाषण शुरू किया जे तेও যেতিয়া ভাষণ দিছিলে তেও কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যে মৰমৰ আমেৰিকাৰ ভাই ভনীসকল মানে এই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া তেও নিজৰ ভাষণ তোমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয়নে তো 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट में गुंज उठा था আৰু সেইটো হলত যেটো হলৰ ভিতৰত তেওঁ ভাষণ দিছিলে তাত 7,000 মানুহ আছিল আৰু সেই মানুহ গোটেই হলটোত থকা মানুহখিনি একদম কি কৰিছিলে তালি বজাইছিলে পুৰা रूमটো শব্দত একদম গজগজাই উঠিছিলে आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करता है আৰু আজিৰ সময়তো মানে পৃথিৱীৰ মানে মানুহবিলাকে পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে তেওঁৰ সেই ভাষণ মনত পেলায় इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी আৰু এই ভাষণৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতীয় अध्यात्म सभ्यता संस्कृति গোটেই বিশ্বৰ सम्मुखते की কৰিছিলে লৈ আনিছিলে सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए तो সেই সন্মিলনত তেওঁৰ যিটো বিচাৰ তেওঁৰ চিন্তা গোটেই শুনি পিনে দুনিয়া গোটেই পৃথিৱীত যোনবিলাক বিদ্বান সেই সভাখনত উপস্থিত আছিল সকলোৱে কি হৈ গ'ল মানে শক খাই গ'ল চকিত হৈ গ'ল বুজি পাইছা শক খাই গ'ল ইমান ধুনীয়া ভাষণ তেওঁ দিছিলে আমেৰিকা মে উনকা ভৰপুৰ স্বাগত हुआ আৰু আমেৰিকাত তেওঁৰ মানে সবে লগ হৈ তেওঁক ভালদৰে মানে কি আদৰণি জনালে ভাষণ के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था আৰু ভাষণৰ পিছত আমেৰিকাৰ মিডিয়া নিউজ চেনেলবিলাকে তেওঁক কি কৰিলে আমেৰিকাৰ মিডিয়াই তেওঁক সাইক্লোনিক হিন্দু নামেৰে মানে নামকৰণ কৰিলে তেওঁক উপাধি দিলে उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया আৰু সেই ভাষণৰ পিছত কি হ'ল বাহিৰত বিদেশত তেওঁৰ ভক্তবিলাকৰ এটা মানে দল হৈ গ'ল अनेक लोग उसके शिष्य भी बन गया আৰু বহুত মানুহ তেওঁৰ কি হ'ল শিষ্য হ'ল भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की আৰু ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি তেওঁ ৰামকৃষ্ণ মিছন নামৰ এটা কল্যাণকাৰী সংস্থা তেওঁ স্থাপন কৰিলে समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य था আৰু গোটেই পৃথিৱীতে বাস কৰা যোনবিলাক দুখীয়া মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনিক ভালদৰে সেৱা কৰা এই সংস্থাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रहे আৰু আজিৰ সময়ত দেশ বিদেশ বিলাকত এই সংস্থাৰ শাখা প্ৰশাখাবিলাকে কি কৰিছে কাম কৰি আছে স্বামীজি এক মানৱতাবাদী সন্থ আৰু তেওঁ মানে কি আছিলে এগৰাকী মানৱতাবাদী সাধু আছিলে उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण के सर्वोपरि माना আৰু তেওঁ সদায় মানুহৰ উন্নতি আৰু কল্যাণকে সকলোতকৈ ওপৰত ৰাখিছিলে স্বামীজি दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे আৰু স্বামীজিয়ে পৃথিৱীৰ সব যিমান ধাৰ্মিক বিচাৰ আছিলে চিন্তা আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है আৰু তেওঁৰ যি বাণী হয়নে সেই বাণী যি উপদেশ আজিও গোটেই মানৱ জাতিক কি কৰে এটা শক্তিৰ মানে এটা সঞ্চাৰ কৰে মানে ভিতৰত এটা মানে মোটিভেশন प्रदान करे ठीक है देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था আৰু দেশৰ যিখিনি युवा शक्ति গম পাইছা যিখিনি যুৱাখিনি হয়নে যুৱকসকলৰ ওপৰত তেওঁৰ পুৰা মানে বিশ্বাস আছিলে इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए अपनी पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था আৰু एकदम मने प्राणे তেওঁ কি কৰিছিলে
ভৱিষ্যত সলনি কৰিবৰ কাৰণে সেই মানে যুৱকসকলক অনুপ্ৰাণিত জনাইছিলে, গম পাইছা, অনুপ্ৰাণিত জনাইছিলে যে তেওঁলোক কি দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু দেশৰ কাৰণে ভালকৈ কাম কৰি যাব লাগিব। স্বামীজী সিৰ্ফ 39 साल तक ही জীৱিত ৰহে আৰু স্বামীজী কেতিয়া মাত্ৰ 39 বছৰে জীয়াই আছিলে। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को बेल्लूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस लिया আৰু 1902 চনৰ 4 জুলাইত বেলুৰ মঠত তেওঁ কি কৰিছিলে, মৃত্যু হয়, তেওঁৰ শেষ উশাহ লয়। आज भी लोग इस महान दार्शनिक ओजस्वी वक्ता मानवतावादी संघ को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं আৰু আজিও এই মহান দাৰ্শনিকজনক কি কৰে, মানৱতাবাদী সাধুজনক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মনত পেলায়, স্মৰণ কৰে। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 में उनके जन्म का 150 वर्ष मनाने वाले हैं আৰু 2000 আমি ভাগ্যশালী যে 2013 চনত আমি তেওঁৰ 150 বছৰীয়া আমি পালন কৰিছোঁ, হয়নে। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करे আৰু তেওঁৰ নিচিনাকৈ আমিও দেশৰ সেৱা কৰিব লাগিব। यही हमारा परम कर्तव्य है আৰু এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিলে এই গোটেই পাঠটোৰ অসমীয়া অনুবাদ। তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে চাই ল'বা আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তলত কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া আজিলৈ ইমানেই। নেক্সট আৰু লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া নেক্সট ভিডিঅ' এটা আৰু আনিম তোমালোকৰ হিন্দীৰে অসমীয়া অনুবাদ। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাবা দেই। আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।